Michelle King dan selamat datang ke podcast Nyalon, di mana kita ngobrol sama perempuan-perempuan hebat sesantai di salon. Teman ngobrolku hari ini adalah seorang perempuan yang profesinya macam-macam sebenarnya ya. Dia seorang dokter yang juga Master of, correct me if I'm wrong, Evolution and Human Behavior. Lalu dia juga memiliki platform kesehatan mental yang nanti akan kita obrolin lebih lanjut. Dan juga dia model. Dan sudah dan self-proclaim Putri Indonesia DKI Jakarta 2023. Banyak sekali ya. So when I see her, she has this contagious energy, a force of nature, dan senang banget untuk melihatnya, dan I cannot wait to welcome her into the podcast. So let's just bring her in. I'm in. Yes. Mari kita ajak ngobrol dan nyalon bareng Salma Kiana. Yay! Selamat datang, welcome. Yes, so glad to have you here. Thank you for having me. Aku pengen nyalon dong. Iya nih, sekalian aku ini ya. Sekalian di hair dryer ya. Iya, jadi moodnya pengen nyalon. Nah iya, tapi biasanya rutinitas nyalon kamu apa sih? Atau nggak harus nyalon tapi pijet dan sebagainya? Iya nih, aduh. Gara-gara, karena aku lagi hamil, by the way, to the audience, gue lagi hamil. Jadi kayak, jadi susah sekarang harus nyari yang kayak pijet khusus gitu kan, buat ibu hamil. Tapi sebenarnya secara rutinitas dulu aku suka banget, kayak pijet, nyalon. Dan kemarin kan aku sempet baca ya, brief buat kontes ini ya, kayak nyalon ya, kan saya jadi mikir, kayak oh iya ya, aku dari dulu kayak dari SD tuh emang udah dibawa nyalon sama mama gitu loh. Aku juga lagi. Iya kan, jadi kayak jadi girls time sama mama gitu. Iya, terus aku jadi ingat aja kayak oh ternyata kayak nyalon tuh cukup ini ya, kayak bonding time sama mama. Iya, dulu. iya. Ya. Tapi sampai berarti biasanya sebenarnya suka nyalon dan sebagainya. Suka, cuman sekarang kayak aku nggak berani kalau misalnya yang nggak khusus buat pijet hamil. So sekarang how do you recharge yourself? I recharge myself by sleeping and eating, definitely. That's everyone's favorite. Iya. Karena kayak bener-bener hamil tuh memberikan aku kayak permission aja gitu loh, kayak oh mau tidur, iya emang capek kok membangun manusia. Betul, gitu kan. It takes a lot. Iya, jadi kayak ya udah aku tidur sekarang lebih lama dari biasanya. Terus makan, aku sekarang sering nyemil, tapi kayak aku usahain banget ya nak, kita cuma yang sehat, jadi kayak aku usahain banget kayak makan buah gitu-gitu. Tapi tetap tidak bisa dipungkiri sih, kadang-kadang kayak pengen aja. I just need too much. Terus I also recharge by olahraga. Ini nggak peres bukan karena you are the Barry with match. Oke. Aku belum pernah lagi ikut kelas kamu. Parah. Gimana nih guys? Gue udah DM. Oh iya benar. Aku udah DM minta kelas private. Yes, benar. So that's on me. Oke. Iya, cuman aku bener-bener alhamdulillah banget sih karena aku hamilnya sehat. Jadi aku bener-bener dari trimester 1 sampai sekarang aku usahain banget olahraga tiap hari. Minimal banget 10 menit, tapi aku usahain 30 menit per hari. And I think that's like, itu me time aja sih sebelum kayak kerja dan huru-hara dunia. Dan ternyata seru juga kayak olahraga sambil dengerin badan aku lebih deeper gitu loh sekarang karena ada bayi. Connect ya, iya, with your body more. Karena ada bayi jadi kayak ya sekarang juga self talk aku mulai berubah gitu karena ada bayi, jadi kayak udah mulai ngobrol. Iya. Wow. Terus kayak kalau sekarang kalau mau ngapa-ngapain aku izin makan ya nak gitu. Your kid is already like so lucky to have you. Oh, amin. And so another question nih, masih berhubungan dengan nyalon dan mostly taking care of yourself dan sebagainya. Do you feel pretty? Of course I do. What do you mean? Itu harus ditanyakan, like, do you feel pretty? But has there ever been a time when you don't feel pretty? Of course. A lot Can you of tell times. me about it? Ya, kayak mungkin yang kayak cukup paling mengena adalah pas aku awal nikah sama suamiku. I've never told this. Oh, we love this moment, you know? Cuma di podcast ini aja. Iya. Cuman kayak mungkin
aku hamil tuh lumayan cepat kan sebenarnya, dari aku nikah Februari. Tapi nggak banyak yang tahu sebenarnya we had some issues lah gitu. Kayak aku emang I'm not ready to kayak fully disclose what the issue was, karena I think it's apa ya, kayak aku harus ngobrol sama suamiku juga kan, karena suamiku sampai sekarang masih kayak ya nanti dulu deh kalau kamu cerita, karena nanti kalau kamu cerita tuh kamu booming. jadi gue kayak ya aku belum pernah disclose totally, cuman intinya there were issues related to fertility lah, dan itu benar-benar kayak made me question my femininity, kayak I feel like my body was failing me, and that makes me feel so not pretty, not woman gitu. Ya, jadi kayak mungkin itu ya yang lately, dan I'm still processing as well. So, ini masih dalam kamu di mana di tahap proses tersebut? Like, how are you feeling right now about it? I think physically udah fully recovered karena aku udah hamil ya gitu, alhamdulillah. Tapi it was such a big issue in my life saat itu. Terus tiba-tiba aku sembuh, aku ke dokter, aku kayak I seek medical treatment, tiba-tiba aku sembuh, tiba-tiba aku hamil. Jadi kayak ada jump gitu loh, Mish. Kayak dari yang kayak itu berat banget, yang kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. It's like only like 5 of my closest friends tahu saat itu ketika aku ngalamin itu. I feel like no one understands me karena it's such a taboo, it's such a taboo issue gitu. Terus kayak tiba-tiba gue sembuh, tiba-tiba gue hamil, jadi kayak ada jump aja sih. Jadi kayak I'm still processing, emotions. I'm still processing kayak where am I at now. Bahkan aku sering kayak apa ya, kayak teringat lagi kayak oh ini bayi tuh nggak segampang itu loh aku dapetinnya gitu. Terus kayak ya jadi bersyukur juga gitu. Jadi kayak still mixed feeling sih. Oke. And I think it's apa ya, processing emotions ini akan terus berjalan terus. Of course, yeah. Tapi kalau ngomongin kegiatan kamu sekarang yang macem-macem banget ya, and I don't know from what I see dari social media juga kayak wow, it's so vibrant gitu, maksudnya what you're doing gitu. Do you feel so apa ini judgement orang-orang dari apa yang Amin. Apa kayak pantang-pantingnya tuh ada huru-hara gitu. Ada banget, tapi juga it's funny how like people see me as like gitu, kayak ngelakuin ini ngelakuin itu, terus kayak akunya sendiri tuh suka lupa bersyukur gitu loh, Mish. Kayak kayak sampai kayak one moment temen aku yang ngomong kayak gila ya, this year is so your year karena lu kayak ini. Iya ya, sampai lupa berhenti, iya. Dan melihat lagi gitu ya. Iya. Wow, oke. So speaking of that, kayak apa sih hal yang mungkin ada di social media kamu, atau apa hal yang nggak ada di social media kamu yang sebenarnya gue gini lagi gitu? Banyak lah ya, pasti banyak. Menurut aku kayak social media itu mungkin 0,1% atau kayak if it's like 100% of who you are, it's like gitu kan. Jadi I think of course there's more to you. Boleh nggak kasih kayak satu contoh gitu? Okay. Banyak sih, cuman kayak I get like people think that I am kayak apa ya, kayak baik, mau selalu menerima curhatan gitu loh, yang kayak orang tuh ngeliatnya kayak oh Kak Salma tuh kayak ya udah dia tuh pasti mau dengerin, so empathetic gitu. Tapi to be honest ya, kadang gue juga capek gitu. Terus kayak lately kalau misalnya kayak nerima komen atau DM yang menurut aku udah kayak gak masuk akal, I get so annoyed, I get so irritated gitu loh. Uninvited comments atau saran-saran yang tidak diundang sebenarnya. Iya banget. Iya, itu tuh aku kayak gue beneran kayak aku suka sambil bacain gitu sama temanku, terus kayak you know how sometimes I look at words and it's just so stupid in my head gitu loh. Tapi kalau gue utarakan itu
di social media gue di cancel sih anjir. Ngeri. Iya, makanya kayak I think there is kayak social media is so limited, kayak nggak ada nuansanya gitu kan. Maksudnya bahwa kayak iya kita mengenal maksudnya kayak kan kamu juga nanti kita akan ngobrol lebih lanjut juga tentang mengenal diri, tapi di balik awareness itu maksudnya you are still a human with like all those emotions. Exactly. You know kayak it's apa ya, lacking nuansa aja sih. Nggak terlalu ada nuansanya kan kalau social media. benar. But are you a people pleaser menurut kamu? I think I'm a recovering person who does please people. I know you're trying to rephrase that supaya kamu bukan identify sebagai people pleaser. Iya banget. I know that technique. Iya banget. Oke. Ya karena ya masih susah, cuman kayak I think kayak pregnancy also helps. Karena kayak I can say no to things and I don't have to explain myself, kayak people just know I'm pregnant. Iya. Jadi kayak kamu bisa travel to work nggak Januari? Enggak. Titik. No is a complete sentence, right? Iya. Tapi oke, kalau misalnya kayak aku kan sebagai belum hamil atau gimana, what tips would you give me supaya menjadi on a better journey to heal from being a people pleasing Do you tendency? feel like you are a people pleaser? I think everyone has a people pleasing tendency. Kayak pasti ada lah gitu. Tinggal mungkin degree-nya kali ya gitu di setiap orang. I think that's so good. But yes. Yeah. I work as a kayak coach, kayak maksudnya kayak apa sih, bukan nutrition coach-nya ya, tapi kayak guru gitu. Guru itu kayak menurut aku it's like itu mengeluarkan tendensi people pleasingku in the best and in the worst way. Oh. I think kayak maksudnya kayak kayak jadinya kayak bahkan kadang kalau misalnya mau ngapain juga kayak aduh tapi aku harus ngajar, aku harus kayak aku nggak bisa ninggalin kayak misalnya murid-murid aku kayak gitu ya, kayak padahal mereka juga ya udah kalau misalnya gue pergi dulu sih ya udah, tapi yes, what would you Oh, yeah, that's a very good question. Karena aku juga I'm still in this journey lah gitu. Tapi kayak that's very good of you kayak bilang kayak sebenarnya setiap orang pasti punya tendensi buat people pleasing. Jadi kayaknya it starts with awareness nggak sih? Kayak di area mana dalam hidup lo people pleasing gitu loh. Karena kayak aku juga ngerasa misalnya aku nggak people pleasing at work, but maybe I'm people pleasing in my relationships. Maybe I'm people pleasing at home gitu loh. Iya. Nggak semuanya ya, nggak semua domain. Iya, jadi kayak mungkin being aware dulu kayak lu kayak people pleasingnya di bagian mana nih gitu, dan itu triggernya apa sih sebenarnya gitu kan. Kayak mungkin kalau at work kayak maybe you have a tendency to be like overproductive and why gitu. Ya, kalau kayak in relationships maybe it's an attachment issue. Jadi kayak pasti ada trigger di baliknya gitu loh. Ya, jadi kayak being aware, and then kayak buat aku sih mungkin latihan untuk kayak dengerin diri sendiri dulu kali ya. Kayak as simple as maksudnya kita gimana sih caranya say no to others when we don't even say yes to ourselves. Gitu. Kayak aku berlatih untuk kayak ngobrol sama diri sendiri. Tadi I say that I do a lot of self-talk, even sekarang self-talk ke bayi aku, terus kayak aku journaling, kayak it helps me to know kayak, ya sebenarnya boundaries gue sampai mana itu juga kan perlu self-talk dulu ya. Gitu, jadi kayak mungkin latihan ngobrol ya. Iya, latihan ngobrol sama diri sendiri dulu gitu. Banyak-banyak mengenal diri nggak nih? Banyak-banyak mengenal diri gitu. Halus ya. Iya, halus banget. Ya, karena menurut aku gitu sih, kayak boundaries itu kan it's what we say to ourselves, it's not what we say others need to do for us. Ya kan? Jadi kayak we said it, not others. Iya, jadi kayak dimulai dari diri kita sendiri dulu. Gitu. Ini gue mikir keras banget loh. Karena kayak I'm still on this journey as well. Of course. Dan ini kayak again maksudnya sama seperti memproses emosi, kayak people pleasing kayaknya juga sebuah journey, apalagi pas kayak masih umur 20-an gitu nggak sih, kayak it's a journey gitu kan gitu. We don't have everything figured out. Of course, no one does, even if they're in their 70s or something. Cuman kadang udah lebih ya udahlah gitu aja lah. Iya. Speaking of, kayak aku tahu kegiatan kamu nih banyak banget ya, seperti yang tadi disebutkan, kayak introduction-nya sudah panjang gitu. How do you juggle dengan menjadi dokter, dan kamu dokternya juga kan praktek di sebuah perusahaan
biogenetic ya kan, dan masih juga punya platform kesehatan mental nih, itu mengenal diri, like how does it all come together gitu? How ya? I feel like it's been a part of me aja sih gitu. Mengenal diri has been a part of me. Tapi also kayak somehow still start new things as well gitu. Karena kalau aku emang mungkin tadi kita ngobrol di balik layar kayak multi passionate and all that. I just don't like to identify myself as one thing aja gitu. That's good, yeah. Ya kayak aku suka kayak punya banyak tempat untuk berpegangan. Iya. Jadi juga kayak mungkin ada orang-orang yang bilang ya kalau misalnya nggak mau burn out, nggak mau stress, kayak then you have to like do less things. But for me it's not. It's do more things that you actually love, that actually energizes you. Gitu. Jadi kayak kalau aku kerja sebagai dokter, I don't see myself doing this forever actually. Aku bahkan suka bilang kayak dokter tuh part time gue atau kayak sampingan gue. Tapi kayak ya it's just easier to say to especially mungkin orang baru atau kayak keluarga yang lebih tua kayak iya aku dokter om gitu. Aku Dibanding dokter kayak, tante. aku memiliki platform ngerti banget. Iya kan, kayak it's just easier and I still like doing it to certain degree sekarang, dan I found a good place to work in. Tapi aku juga tahu aku punya panggilan kali ya, kayak di tempat lain gitu, kayak I have this message dari mungkin lesson selama aku hidup gitu, mungkin kayak dengan dari tadi kita nggak ngomongin kayak kulit gue vitiligo ya kan, tapi kayak that's been a huge part of my message juga gitu, kayak tentang self love. Dan aku ngerasanya ya semua hal yang lain yang aku lakuin itu bukan yang nambah beban, tapi kayak itu yang justru jadi energizer aku gitu loh. Oke. Jadi doing we'll touch on the vitiligo later definitely, tapi kalau misalnya doing more things gitu ya, at what point does it become overproductive gitu? I think when you know, tapi juga kayak harus, ya bukan harus sih, kayak I take preventive actions lah gitu. Jadi kayak ya mungkin tadi dengan kayak aku setiap hari aku journaling meditasi itu bukan kayak it's just a ritual, tapi kayak it's for me to check in juga kan, kayak ini energi level aku lagi di mana. Terus kayak I'm learning to delegate as much as possible ke co-founder aku sekarang, ke Gia yang ada di balik kamera ini ya kan. Jadi kayak kadang kayak aduh Gi, gue lagi nggak bisa meeting, kayak lo bisa pegang nggak gitu. Jadi kayak I'm learning to trust other people. Tapi jangan sedih, ada juga kok momen dimana kayak aku ngurusin mengenal diri tuh sampai nangis, itu juga ada gitu. Karena kayak gue stres banget, kayak sponsor nggak ada yang masuk gitu. Itu ada juga momennya gitu. Tapi kayak well, it's part of the journey of like building something that you love, building something big. Jadi kayak ya nggak apa-apa, aku terima aja semuanya. Semua perjalanannya is leading you somewhere, ya kan? Oke. Kalau tadi kita balik lagi tadi karena kamu touch on it juga, which I'm very interested to talk about your journey dengan vitiligo. Gitu. Can you tell us more about it? Kayak your journey dari mungkin bukan hanya apanya ya, tapi bagaimana kamu memprosesnya dan sebagainya. Panjang. Dari mana nih? If there's one thing we have, it's time. So, kalau vitiligo, mungkin kalau yang baru kenal aku, ada yang ngiranya aku kayak gini dari lahir. Biasanya banyak yang ngiranya kayak gitu ya, kayak ya udah Salma pede-pede aja karena dia udah dari kecil punya vitiligo. Tapi sebenarnya that's not true. Aku vitiligo baru 2019 akhir, jadi 5 tahun yang lalu ya. Terus waktu itu pertama kali kena vitiligo, ada bingungnya walaupun aku mahasiswa kedokteran. I don't know why God gives me a lot of taboo health conditions. Kayak pas aku pertama kali vitiligo, aku kira aku satu-satunya orang yang vitiligo di Indonesia. Karena aku taunya cuma Winnie Harlow doang, nggak pernah lihat orang vitiligo lagi. Terus aku tahu ini vitiligo, tapi I'm not entirely sure kayak treatmentnya gimana, ini penyebabnya apa, karena dulu aku belum lulus ya, jadi kayak masih setengah bodoh lah. We're all learning. Terus kayak di titik itu
I was still a woman who really prioritized beauty. Jadi mungkin orang ngiranya kayak oh ya udah dia pede aja karena emang dia nggak peduli dari dulu. Padahal that's so not true. Kalau gue balik ke tadi nyalon sama mama, and I kind of reflected that last night. Kalau sekarang kan di salon kita sambil main HP ya. Kalau dulu tuh di salon kan social media belum terlalu ini ya, belum terlalu mudah aksesnya. Kita baca majalah, ya nggak sih? Dan dulu tuh aku inget banget kayak kalau gue nyalon baca majalah, all the women are so pretty. They're not like me. They're not like kayak bentuk badannya nggak kayak gue, warna kulitnya nggak kayak gue. And it was such an unrealistic beauty standard dari majalah-majalah zaman dulu, zaman aku SD. Terus kayak I grew up kayak very disordered lah sama body image gitu loh, karena ya itu dari majalah-majalah itu gitu kan, dari maybe it's also like how kayak my mom also talks about her body dulu gitu. Kayak aku inget banget dulu bukan cuma nemenin mama ke salon ya, tapi nemenin mama ke kayak slimming centers gitu-gitu loh. Dan itu kayak mungkin dulu gue gak ngerti, tapi kayak subconsciously, oh my mom is changing her body. So it's normal. So it's normal, so I need to change my body as well gitu. Terus pas SMP aku dibully karena payudara aku kecil, jadi dibilangnya triplek, tepos, rata sama cewek maupun cowok. Sampai mamaku ke sekolah tuh dibilangin itu mamanya si triplek. Kayak gitu. Oh no. Ya, sampai gue hampir pindah sekolah gara-gara itu. Cuman kayak I remember my mom saying kayak kalau kamu pindah berarti kamu kalah dari mereka gitu. Akhirnya aku tetap di sekolah yang itu. Cuman intinya I grew up very hating every inch of my body. Kayak aku ngerasa I'm not worthy. I have to kayak exercise really hard. Kayak diet ketat banget gitu untuk kayak gue bisa super kurus dan gue bisa fit into the beauty standard, and then I am worthy of love gitu. Bahkan sampai this is not something I'm proud of, tapi I always had a boyfriend because I needed someone to tell me that I'm pretty, To validate. yeah. Jadi if you ask tadi pertanyaan pertama kayak have you ever feel unpretty, itu kayak all the time dulu pas kayak teenagers. Kayak I've never felt pretty. Kalau gak ada orang yang bilang aku cantik, ya aku gak akan ngerasa cantik gitu. Sampai kayak I needed to become a model and join beauty pageants, itu simply karena gue butuh validasi gitu loh, kalau gue tuh cantik gitu. Jadi Tapi berarti nggak cantik, merasa cantik sebenarnya dari dalam sendiri. enggak. Iya. Sampai kayak gue menang beauty pageant, aku menang none waktu itu. Tapi malamnya gue tetap nangis karena gue tetap ngerasa I'm still the ugly shitty Salma that I am gitu. Kayak it doesn't change, kayak the outer world saying everything itu nggak ngubah apapun gitu loh. Kalau dalam diri aku waktu itu juga kayak I'm still not what people are saying gitu loh. Jadi that was my mindset and kayak the baggage I carried ketika gue kena vitiligo gitu. Jadi kayak itu tidak semudah itu gitu. Kayak pas kena vitiligo lebih kayak oke, ini harus dibenerin dong gitu. Something to fix gitu. Something to fix ya. Jadi aku ke dokter, terus kayak sempet laser lah, sempet minum steroid, sempet dioles steroid juga, dan nggak nyaman kan karena abis laser gitu-gitu perih. Jadi kayak ada tuh momen aku lagi sekolah kedokteran, aku selalu bawa kayak botol buat semprot muka gitu loh, dan teman-teman aku dulu kayak bagi dong mak gitu. Jadi kayak itu kayak there was this phase in my life kayak orang-orang tahu kalau aku tuh selalu bawa botol semprotan karena muka aku perih kayak abis di laser segala macam. Dan vitiligo juga memudar dikit tapi ntar balik lagi kayak gitu. Jadi ya awal-awalnya sih kayak gitu, tapi ya sekarang here I am. Here you are. Yeah. Wow, what a journey. Maksudnya untuk you grow up with the body that you know of gitu, dan maybe over some time it changes gitu kan. Gitu. But ada nggak yang pernah ngomong hurtful comments about vitiligo dengan ke kamu gitu? Sebenarnya sih enggak ya. Kayaknya it's just my own
head. Karena kayak aku ngerasanya alhamdulillah aku dikelilingin sama teman-teman yang baik, suportif, pasangan yang suportif. Sekarang udah jadi suami, jadi suami aku itu bareng sama aku dari sebelum aku vitiligo, dari kulit aku mulus sampai sekarang. My family juga ya, mama papa aku mungkin dulu lebih kayak karena sama-sama nggak ngerti ya, kayak mereka bilang ya namanya penyakit harus disembuhin, ayo kita cari dokternya kayak gitu. Tapi kayaknya sih karena emang apa ya, aku juga berusaha kali ya untuk apa ya, circle aku ya orang-orang baik gitu loh. Jadi kayak emang nggak ada sih kalau misalnya dari circle aku yang kayak ngomong gimana-gimana. Bahkan dulu pas aku pertama kali vitiligo itu aku lagi jadi kayak putri batik Nusantara gitu. Oke. Jadi lagi dikelilingi sama pageantry lah gitu. Yes. Ya, tapi amazingly no one really say anything. Maksudnya orang lebih kayak nanya aja. Oke. Kayak, "Ma, lu kenapa? Kulit lu kenapa?" gitu. Tapi I think I learned to like ketika akunya mengedukasi diri dan akunya menerima, then people have no choice to also accept gitu loh. Kayak, and if you don't accept, I don't think you will even talk to me for more than 5 minutes gitu loh. Kayak lu juga gak akan jadi temen gue. Ya, jadi alhamdulillah so far jujur aku juga ngerasa ini privilege sih, Mesh. Karena when I talk to vitiligans yang kayak di mungkin luar Jakarta atau luar Jawa, kayak it's such a different story gitu. Jadi Untuk berada tinggal di kota yang lebih besar, yang mungkin orang lebih accepting kali ya. Dulu aku dikatain triplek, gue kayak wah nangis tiap hari. Lah sekarang ya emang, terus kenapa? Ya Gitu loh. Iya. Oh my god, itu I think it's so powerful untuk kan? bisa whatever it is, kayak ya emang, terus owning up, ya Iya. kan? Owning up to who you are. Iya, you're not saying something new, I know it. Iya, Gitu. iya, kayak, sorry, nothing new, emang begitu. Iya. Gitu. This is who I am. Wow, itu powerful banget sih Iya, untuk maksudnya bener-bener. untuk kayak kalau misalnya udah di situ tuh kayak lebih tenang gitu, kayak lebih ya udah lu mau ngomong apa terserah, juga tahu bro. Iya, benar-benar. Iya. Iya. Oke, so tadi aku pengen balik lagi ke kamu dengan pernah ngikutin beberapa pageant gitu ya, Abang None. Apa yang bikin tertarik sih? Nah, setelahnya ya, maksudnya kalau misalnya pas Abang None mungkin Awalnya masih validasi. Iya, awalnya validasi. Kan kamu juga Putri Indonesia DKI Jakarta Iya. itu 2023 berarti sudah udah dengan kondisi vitiligo gitu. Udah berkembang otak Sudah. gua. Oh iya. Karakter development. Iya. Iya, it's such a different story lah. Kalau dulu ikut Abang None jujur banget emang validasi, kayak emang butuh. Sebenarnya ya nggak 100% validasi juga ya. Maksudnya there were some good things as well. Of Kayak course. gue belajar public speaking, I challenge myself and all that. Tapi kayaknya deep down setelah aku refleksi lagi, oh ya karena gue butuh validasi. And I also actually like the art of pageantry. Kayak, there's an art to it. Kayak, there's fashion, there's modeling, there's public speaking, there's like, what's your advocacy, kayak gitu. I also like the art of it. And I've always wanted to become a Putri Indonesia. Karena kan, mungkin kalau di Indonesia kayaknya yang top tuh Putri Indonesia, Miss Indonesia gitu kan. Ya emang dari dulu pengen. Cuman memang pas aku vitiligo sih, I kind of buried that dream karena kayak ya udahlah, siapa sih yang mau nge-hire gue gitu, atau kayak nggak mungkin lah gue masuk Putri Indonesia. Bahkan kayak dulu aku sering ikut casting buat iklan gitu-gitu. Sejak aku vitiligo aku nggak pernah datang lagi, padahal sebelumnya itu aku bisa kayak cabut kuliah buat casting. Tadi OTW kesini kayak aku ngelewatin tempat yang aku sering casting, terus kayak oh my god, Brings back old iya, memories. kayak gila waktu-waktu itu kayak what was I doing? I don't even know. Tapi kayak seru aja gitu. I like the art of it. I like performing. Terus waktu itu tuh aku memang 2022 jadi tim balik layarnya teman aku. Dia Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2. Terus aku banyak bantuin dia karena I like the art of it gitu. Kayak aku bikinin kayak script video dia, aku bikinin speech dia, kayak gitu. Terus 2023 ada yang DM kayak ngajakin aku ikut pemilihan regional. Terus aku ceritalah ke temen aku ini, kayak gue di DM nih gitu. Terus dia yang kayak jangan lo udah ikut yang langsung yang
di DKI aja gitu, nggak usah pemilihan regional, ayo gitu, kayak biar sekalian aja, biar cepet gitu loh maksudnya. Terus aku kayak, it just, kayak mungkin tadi ya, banyak karakter development as you say it, yang mungkin aku nggak sadari secara gamblang, cuman I realize kayak, oh kalau dulu aku ikut pageant, it's just for myself, tapi kok di sini kayak ada panggilan untuk lebih besar ya gitu, kayak I wanted to basically share my message aja, intinya itu doang, titik. Terus kayaknya kalau Putri Indonesia, there's a lot of girls who look up to the woman di Putri Indonesia. Jadi kayak, oke, mungkin kalau aku ada di situ, aku akan lebih didengar gitu. And it's true gitu. Setelah aku punya title itu, ternyata more doors are open gitu. Tapi mungkin yang mau aku juga bilang ke kamu, I'm not actually a finalist. Jadi kayak not a lot of people know this. Aku tuh Putri Indonesia DKI Jakarta favorit. Oke. Jadi kalau orang di luar pageant ngiranya kayak, oh ya gue Putri Indonesia, gue finalis. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya I'm just like a semi-finalist. Karena kalau aku favorit tuh aku harus jalur voting gitu, Mish, buat bisa ada di panggung final yang kayak ada di SCTV malam-malam itu gitu kan. Nah, cuman pas malam final itu enggak, gue ada di kursi penonton. Cause I'm not a finalist gitu. Aku cuma favorit aja. Nah, jadi sebenarnya this is also a story of failure. Karena sebenarnya gue failed kok. Gue nggak masuk Putri Indonesia. Tapi kayak mungkin itu intention aku di awal. I don't need the title itself. I don't need the sash. I don't need the crown. What I need is a platform to share my message gitu. Jadi kayak jadi kayak ketika aku failed, of course I cried. Of course I got frustrated. Tapi aku ingat lagi intention aku tadi. I want to share my message. So what I did, which was kind of crazy if I think about it, but I really like, aku bangga banget sama Gia yang ada di balik kamera. Karena kayak, your energy is my energy. Kayak, di titik aku gagal itu, kayak gue habis nangis-nangis, besoknya aku nge-email kayak 100 media deh. Kayak, telling them kayak, hi, gue Salma, gue Putri Indonesia DKI Jakarta Favorit 2023. This is my story, gue Fitri Golala. Kayak, do you want to invite me to your show? And I got invited to several. Kayak aku di-invite sama Narasi. So kayak orang-orang ngiranya kayak, oh Salma di-invite sama Narasi karena dia punya title Putri Indonesia. No, it's because I emailed them. Because I knocked the door. Knock them doors. Yeah. Maybe some of them are open, some of them don't, but you gotta knock them. Yes. Wow. Yeah. Dari situ gue kayak, oke, intention gue tercapai kok. Message gue tetap didengar sama orang. Tapi emang bukan di malam final di SCTV yang dilihat sama orang malam-malam itu. It doesn't have to be. Karena kamu tahu dan kamu sadar bahwa intention kamu ya jelas gitu. Maksudnya kayak it's not the title, it's just a vehicle gitu kan, for you to get your message across. That's so beautiful. Thank you. Wow. And now I'm here. And now you're in here. Nyalon Podcast. Yes. Woo. Oh my God, thank you for sharing those stories. Aku kayak maksudnya one can ruminate gitu ya, maksudnya bisa aja mungkin bukan terjebak ya, tapi kayak mungkin hanya kecewanya aja, tapi kayak wow, kamu tetap dapat platform yang sangat besar itu loh. Gitu. Wow. Okay. Dan kalau misalnya ngomongin what you are looking forward to, what are you looking forward to? Definitely being a mom. Oh my God. Kayak that's. How are you feeling? I'm feeling just overwhelmed with gratitude sih sekarang. Kayak benar-benar gue bingung sih, kayak emang Allah ngerasa aku udah siap ya gitu. Cuma ya I think kayak emang gak akan pernah 100% siap. Jadi ya udah disiap-siapin aja gitu kan. But I'm so looking forward, insyaallah. Jadi kayak sekarang being pregnant is my whole personality. And it's a personality is an excuse to do something and not do something. Yeah. I'm so looking forward to it. I've been like reading a lot of parenting books, dan ternyata kayak belajar dari buku parenting ngebantu aku untuk jadi a better person to my husband at work, karena kayak ternyata parenting tuh banyak kayak ya emotional intelligence, intinya gitu kan. Jadi kayak wah, ternyata ini aku ada tuh mengenal diri lebih dalam. Mengenal diri, it's mengenal diri in a whole different level sih menurut aku. Ada satu malam aku kayak hampir berantem sama suamiku, tapi aku lagi baca parenting book terus kayak, oh this is how you deal with the
tantrum child, terus aku kayak I applied it to my husband, nggak jadi berantem. Ya ampun, lucu banget. Iya. Tapi it's actually very interesting. Kayak waktu itu aku pernah baca juga kayak sebuah buku yang bilang bahwa sometimes we should see our partner as a child. You know, Really? kayak iya kayak maksudnya kayak partner as a child gitu, kayak it's like a phrase gitu, bahwa kayak kadang dia memang apa ya, maksudnya bener-bener anak yang kayak ada tantrumnya, kayak mungkin kita pun ya gitu, maksudnya kadang kita pun gitu, cuman maksudnya bahwa ada mungkin underlying emotion yang mungkin is not met atau something like instead of ngelihat kayak adult yang kayak lo kan harusnya udah tahu dong gitu, tapi kayak oke. Kalau misalnya lo sebenarnya, I mean we're all a child at heart gitu kan, kayak apa sih yang sebenarnya that you're trying to speak to me, yang mungkin nggak segamblang there apa are yang kita like ngomong. there are like things behind the behavior gitu kan. Iya. Dan gue sadarnya telat sih baru setelah hamil ini. Kayak tapi kamu benar, harusnya dari kemarin ya aku ngeliat suamiku kayak now you just know. a baby. Iya, kayak now you're gonna later you're gonna have 2 babies at home gitu, kayak oh my god, ya kan kayak bener. kayak apalagi kadang cowok juga lama-lama jadi kayak semakin adult baby ya kamu ya gitu. Iya emang. Dan kita bahkan belum touch on your journey yang di mengenal diri, right? Sure. Karena saking serunya. Iya, boleh. Iya. Iya. Boleh ceritain nggak, maksudnya dari ya mengenal diri tadi udah di touch lebih ke dari dokter dan mengenal diri. Sekarang where are you with like how have your journey been? How has your journey been? Di mengenal diri. Mengenal diri.id kan? Maksudnya the platform. Dengan the platform. Oke. Also character development. Mungkin kayak kalau dulu there was a part of me yang emang bikinnya karena aku pengen spread my message again. Karena aku bikin itu tuh 2020. Jadi kayak awal-awal aku masih recovering from my vitiligo. Kayak gue emang selalu gitu sih. Kayak when I go through something yang kayak berat, kayak what can I learn from this and what can I teach to others gitu loh. How can you share gitu? Iya, kayak itu emang coping mechanism aku. Jadi kayak dulu aku bikin mengenal diri, ada intentionnya ada itu. At the same time there was an intention where I was seeking validation as well to some extent, karena dulu aku pengen banget jadi psikiater. Jadi kayak ini bisa jadi ya part of my CV lah gitu. Karena I didn't know how big it would get. It's not that big now, cuman kayak I feel like it's big in my life ya. Tapi kayak dulu tuh aku sendiri, Mesh, kayak aku cuman dulu aku belum ada Canva tuh, gue nggak ngerti Canva, tapi gue pakai Photoshop dulu. Kayak kalau lu scroll down ke bawah, kayak itu tuh banyak yang ya udah cuman aku aja yang kayak bikin pakai Photoshop, gambar-gambar di iPad kayak gitu. I don't have a vision, I don't have plan ini activities yang mau ngapain, enggak, kayak ya udah ini this is just my social media, this is just my channel aja gitu loh. Terus lama-lama ada teman aku yang mau bantuin, lama-lama kita buka volunteers, we have again gue sebut-sebut Gia, ntar kamu muncul deh kayak lama-lama muncul sih. Iya. ada volunteers aku, terus ternyata banyak activities yang bisa kita lakuin yang impacting a lot of people. Jadi I think now at this point I don't care at all. I can say 0% of validation dari senior-senior dan guru-guru saya yang sangat hebat gitu. Karena aku juga di titik ini aku nggak tahu juga aku mau jadi psikiater atau enggak gitu. As I said, I don't see myself being a doctor for life juga gitu kan. Jadi kayak buat aku udah tidak mengejar validasi lagi, tapi aku sangat-sangat bersyukur karena justru ketika aku nggak ngejar validasi kali ya, justru kayak jadi lebih easy gitu. Kayak sekarang advisor kita juga spesialis kedokteran jiwa, ada psikiater juga gitu kan. Karena aku berusaha ya tetap apapun yang kita share di mengenal diri itu kayak evidence based gitu. But I think mainly now that having a lot of volunteers, my intention now is more on giving them the spotlight instead of me. Kayak udah gue udah bikin platformnya, gue udah bikin sistemnya. Now you guys run the show, you guys become the speakers, you guys yang show up. Kayak kalau ada acara mengenal diri, kayak oke, Gia yang maju gitu loh. Atau kayak siapa yang mau jadi speaker, kayak yes you get paid from this event, yang mereka ngundangnya mengenal diri, tapi gue utus lo gitu, kayak nggak gue lagi gitu loh. Jadi kayak I think this is more like
jadi intention aku sekarang lebih ke volunteers aku sih, kayak how I can connect with them and how they can grow from this Platform. experience, Wow. kayak gitu. Yeah, so it's not about you, it's about spreading the message bigger and wider juga gitu ya. Yeah. Oke. Dan kalau ngomong dari sisi how everything ties together gitu ya, kayak dari mengenal diri dan profesi kamu Gimana sekarang. ya, susah ya. Apa ya? Apa ya? Karena Oke. biasanya tuh kayak itu ada temanya sebenarnya. Oke, Kayak oke. sebenarnya aku intinya tuh pengennya ini sih gitu kan. Oke. Ya Buat intinya kayak I think it's just enggak sih sebenarnya yang gue lakuin sekarang, karena what's funny is kayak aku kerja sebagai dokter di perusahaan genetik as you said. I don't deal with sick patients, I deal with healthy patients who want to get to know themselves better melalui genetics. Jadi kayak it's basically mengenal diri versi from a genetics version aja gitu. Yes, actually. Iya, jadi kayak ya buat aku sih I think a lot of the world problems and issues tuh bisa di solve kalau our leaders know themselves. Yeah. Leaders know themselves. Ya, jadi kayak ya aku cuma mau ngajakin orang-orang untuk kayak jadi sahabat buat dirinya sendiri aja sih gitu, karena I know what it's like to be our own biggest enemy, ngekritik diri sendiri. Ya kalau emang mengkritik diri sendiri itu berhasil ya harusnya gue dari kemarin udah berhasil, tapi enggak kok, aku ngerasa I just bloom into my current self setelah aku justru dengerin diri aku sendiri, aku kayak validate my feelings, I become softer to myself gitu. Jadi mungkin message itu ya, kayak become your own best friend gitu. Be it through genetics, be it through all the modalities that we use di mengenal diri, be it through coaching, meditations, the Caranya book of banyak dreams, caranya sebenarnya. banyak ya. Intinya kenalan sama diri sendiri. Yes, itu kayak apa ya? Fondasi. Pondasi Kak. Iya, semuanya ya. Semuanya mulai dari mengenal diri. Itu bener-bener ini sih, kayak I think it's your personal manifesto kali ya, kayak mengenal diri gitu. Iya, Apapun iya. itu tinggal ya udah vehicle-nya aja nggak sih gitu ya. Iya. Padahal itu nama nggak gue pikirin dengan baik-baik sih dulu pas bikin. Cuma kayak apa ya yang bagus ya, terus kayak kalau disingkat MD lucu. Karena kan aku dokter MD, ya udah mengenal diri gitu. Terus tapi ternyata kayak it became a whole thing. Tapi kayak kalau semakin nggak dipikirin semakin itu deh. Aku juga nyalon kayak Oh ya? kayak kalau mikir tuh kayak aduh apa ya? Kayaknya harus ya something smart gitu kayak. Terus kayak aduh, suka ngapain ya gue? Nyalon. Ah, that's so cute. Iya, Oh my iya, god, iya my sih. baby just kicked. Baby kicked on record, guys. Oh my god, I'm so excited. Oh my god. Oke. Wow. Nyalon Oke. yes. Oke. Yeah. Nah, lanjut lagi aku pengen nanya sih ke kamu. What would you tell your 10-year-old self? Oh my god. That kayak pertama kali yang on top of my head, and you're beautiful, but then your looks is not everything. Ya, karena itu doang yang dipikirin sama Salma 10 tahun. Kayak, yang penting harus cantik, yang penting harus punya uang supaya bisa operasi plastik, gitu. Jadi kayak, no, you are so much more than that. You will get to know you in such a deeper level, kayak your values, that you have a kind heart, that you will be of service to many people, dan pada akhirnya kayak penampilan tuh akan berubah juga gitu seiring kayak kamu hamil lah, kamu as you age, ya semua orang juga akan berubah kok penampilannya. Jadi kayak stop focusing on that. Kayak enjoy your childhood, be happy. Kayak kalau ada temen yang nggak mau temenan sama kamu, biarin aja. Is there loss? Is there loss? Kayak kamu udah cari temen lain, banyak kok yang mau temen sama kamu, dan sekarang kamu dikelilingin sama all the good people in your life. What else? Has anyone ever, maksudnya tadi kamu sempat ngomong tentang mama kamu, tapi has anyone ever said bahwa ya kalau cantik harus operasi plastik misalnya, atau I think it's just the media deh. Kayaknya nggak ada yang specifically ngomong, tapi mungkin ya itu tadi dari mama. pernah ngomong nggak? Enggak sih.
Ya, jadi itu kayak lebih ada I think mostly it's the media sih. Kayak mungkin dulu ngeliat kayak aku dulu udah searching di Google kayak harga breast augmentation itu dari SD. Wow. Gitu. Kayak oke, harganya pada zaman itu kayak 40 juta gitu. Kayak sekarang udah lebih ya. Kayak harganya 40 juta. Oke, berarti kalau gaji aku segini per bulan aku harus nabung gini. That was my spiraling thought before sleep. Gitu loh, kayak separah itu. It was an age dimana mungkin internet belum Yeah. segede sekarang Yeah, gitu kan, yeah. tapi kamu udah bisa, maksudnya dari media yang majalah gitu kan. Iya, dari majalah, minjem HP mama buat Google, ke warnet. Those are the things that I search for. Masih zaman warnet ya? Warnet? Gila, ketahuan gak usia gue? Ketahuan ya? Without hands but warnet. Apa sih cita-cita Salma pas kecil? Cita-cita aku jadi model. Jadi It came true! It came true! I can't believe it! It came Wow. true. And this year I walked for Jeffa. You watch me, Gia watch me. Tanpa diet sama sekali. Padahal dulu gue pikir kalau misalnya gue mau jadi model, gue harus diet ketat banget. Karena I'm not that tall. Aku kayak 169. Kalau 169 tuh katanya kalau jadi model harus beratnya kayak 40-an gitu kan. Oh my god. Cuma sebagai nutrition coach, is that healthy? Oh my god, I don't even wanna know how you will get through. Iya, That point. terus alhamdulillahnya malah tahun ini aku jalan di JV sambil hamil. Oh, Jadi wow. kayak I don't have to diet at all. Jadi alhamdulillah it came true. I wanted to be a model, I wanted to be a scientist. Dulu nggak pengen jadi dokter, tapi emang aku suka banget biologi. Aku pengennya kayak jadi ilmuwan yang kayak menang Nobel Prize gitu. Oh wow, oke. Ya, idealis. Dari kecil itu ya, banyak a lot of ideas and like mau kemana? Lebih kayak gak tau sih, dulu aku ngerasanya I was such a teacher's pet dulu. Ya, ngeselin sih. Kayak yang duduk paling depan gitu yang kayak Iya. saya tahu jawabannya Bu. Terus kayak aku udah ngerjain, misalnya kayak orang-orang masih bab 3, aku udah kerjain semua sampai bab 6. Oh my god, Nyebelin sorry, banget. we cannot be friends. Kayak Bu kan ada PR yang ini Bu. Kayak, Iya, nyebelin banget. I'm sorry friends, but I was that kid. I needed validation. iya, even from the teacher. Iya, Oh my iya. god. Oke, wow. Ya, cuman kayak ya sekarang ya udahlah, kayak Nobel Prize nggak usah, kita berikan prize untuk diri sendiri. Yes. I am the prize I am for the prize, myself, you yes. know. Oke. Sama mungkin ini pertanyaan terakhir. Tapi gue kayak mau, kalau kamu apa? Apa? What was your childhood dream? Sumpah, ini aku malu tapi Gak apa-apa dong. Seriusan nggak? Iya. tapi ini receh, sumpah. Apa? Amongst my cita-cita ya, aku pengen jadi kasir. Nggak, nggak sumpah, tapi enggak sih, lebih ke pernah nggak sih ke Carrefour terus kayak, aduh ini keyboardnya enak banget. Iya, iya. Sorry ini receh banget, tapi kayak aku waktu itu pernah nabung untuk beli Alat kasir. alat kasir. Karena aku Yang cuma legit. ting jeng gitu. Alat kasir legit. Alat kasir legit sampai kayak papaku menyadarkanku ketika uangnya sudah terkumpul. Itu mungkin itu a way untuk papaku ini juga ya. Kayak ayo nak nabung gitu kan, mengajarkan nabung gitu. Terus ini kayak, umur berapa? umur 7. Oke. Nggak sekecil itu by the way. Terus kayak begitu udah kekumpul kayak Dek yakin mau beli cash register nggak dipakai apa-apa loh. Gitu. Ya, sorry ini kayak mematahkan ini banget, kayak kesannya cita-cita gue tinggi banget tapi kayak aduh ya Allah kok pendek sih. Akhirnya nggak jadi beli, akhirnya ya udah ditabung aja sih uangnya. Tapi terima kasih papaku sudah mengajarkan cara aku menabung. Sorry ya, itu bad habits were coming. Kayak, No, tapi volunteer mengenal diri kemarin kita kayak sempat ada acara kayak bonding, terus kayak temanya lu pakai kostum yang kayak menggambarkan cita-cita masa kecil lo, dan yang pengen jadi kasir Indomaret ada 2 atau 3 gitu ya. oh my god. Jadi kayak kayak you're normal kid. Okay, thank you. Thank you. Wow, I feel validated now. Oh my god ya. Tapi I think kalau dari itu kayaknya agak ganti-ganti deh. Mungkin waktu itu aku ingat ada kayak fashion designer. Gue juga sempat. Iya. Gue sempat ngefans banget sama Ivan Gunawan. Oh my god, Kamu
fans sama siapa dulu? Aku sama siapa ya? Aku dulu kayak suka nontonnya kayak America's Next Top Model. Ah, Susah ya? oke. Kayak gitu kayak seru deh kayak gitu-gitu. Iya, aku gitu. juga, cuman Project aku mikir Runway. kayak di Indonesia kok kayak siapa ya, dan zaman dulu aku SD yang aku tahu Ivan Gunawan. Aku bikin scrapbook. Oh my god. Isinya desain-desain Ivan Gunawan. Demi apa? Iya. Ivan Gunawan, if you see this, Igun. long time. Igun. Oh my god, demi apa? Iya, kayaknya ada fase-fasenya. Cuman Yeah. there was never really kayak one destination. Mungkin kayak aku pengen banget jadi kayak lebih ke berubah-berubah aja sih. Terus nutrition coach sama Bare with Michelle gimana? How when do did I it come come to true? that? Yeah. Oh my god, now the table has turned. Padahal tadi aku yang kayak pertanyaan terakhir. Kepo soalnya. Kenapa ya? Bare with Mitch sebenarnya kayak at some point dari aku suka olahraga ada yang kayak seru deh kalau misalnya gue jadi ngajar kayak on the other side of the studio gitu kayak. Terus ya udah waktu itu masih ngantor jadi kayak ngambil bar dulu karena waktu itu nggak terlalu lama certificationnya. Terus kayak wow ternyata aku suka sekali ya gitu berbagi dan suka apa ya sebenarnya intinya dari yang kayak nutrition dan olahraga I like to connect with people like building community gitu maksudnya kayak itunya sih gitu. Jadi sehingga yang kayak tadi kamu bilang kayak ya pageantry itu pun the art you like it, but also it's just a vehicle. For me, both of them are also a vehicle gitu loh. Karena aku tuh suka semua hal yang offline sebenarnya gitu, yang lets you to meet people gitu loh. Berarti lo stres banget dong pas pandemi? Enggak sih, karena rumahku rame. Jadi kayak kita kayak bener-bener kayak pagi programnya Zumba di rumah, sore iya gitu. Jadi kayak rumahnya rame, jadi kayak it helped. Tapi I think otherwise, dan ngajar online kan juga banyak kenalan sama orang-orang yang malah kayak dari berbagai kota dan negara gitu, so it helped juga sih, gitu. Jadi obviously I didn't think that I'll become guru mengajar ini olahraga dan nutrisi. Like, it's you gitu loh sekarang. Sedangkan dulu sebenarnya cuman kayak ya gue kayak pengen be on the other side of the studio aja gitu ya. Iya. Amazing. Wow. Oke, welcome back to Nyalon. Gini, Gini ya salah ya? Iya, ini ceritanya tawa gitu loh. Oh, right. Oke deh. Ya, Oke. aku kembalikan ke MC yang sesungguhnya. Yes. Oke, so I think we've all kita udah melalui perjalanan kamu, maksudnya kayak dari masa kecilnya, dari suka nyalon sama mama dan sekarang berada di sini dan akan menjadi mama soon. Oh my god. Amin. Yeah, amin. Of course, sehat-sehat selalu. So, I just want to say thank you. You're such a beautiful person and it's such an honor to have you today talking. Dan semoga semua yang mendengar ini juga bisa bisa nyantai bareng kita juga, meskipun tadi ngobrolnya juga nggak santai ya sebenarnya, kadang kayak Kita agak berapi-api ya. agak berapi-api gitu. Tapi it's an honor and it's such a pleasure to have you here. Thank you so much, Salma. Thank you so much for having me. So happy. Akhirnya kita bisa ketemu offline, ngobrol panjang lebar. I feel Yes. like I've known you for... I know. It's Yeah. actually our first time ketemu nggak sih? Iya. Oh my god, it's crazy. Yeah. So thank you so much and Thank you. we'll talk soon definitely.